लड़ाइयाँ आप कई बार लड़ चुके, 47, 65, 99। कश्मीर को हथियाने की कोशिश करी, वो नहीं आपके काबू और ना ही वो आएगा। हम तो एक ही जमीन के लिए 10 बंदे मार देते हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए, तो फिर कश्मीर तो फिर भी हमारा एक हक है। जनरल साहब, जनरल मुस्तफा ये कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की बात है, ये भारत की जानिब से सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज है। बेसिकली इस एक्सक्यूज के पीछे भारत की अप्रोच है, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है भारत की। उस अप्रोच की वजह से भारत जो है वो ये बहाने लगा रहा है ताकि मामलात को बेहतर ना किया जा सके। हैदर साहब, दो मुद्दे हैं, एक कश्मीर का, दूसरा दहशतगर्दी का। तारीख ये कहती है कि 1947 में कश्मीर के जो रूलर थे, जिनके नीचे पूरा कश्मीर था, उन्होंने भारत के साथ एक्सेशन साइन किया है। तो कश्मीर भारत का हिस्सा है, हिस्टोरिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो उसकी वजह आपको पता है। आप लोगों ने 11 अक्टूबर 1947 को ही फैसला किया था कि भाई रेडर्स भेजो पाकिस्तान के, जो कश्मीर को कैप्चर करें, और वो आए भी। 22 अक्टूबर को आपने इनक्रेज शुरू कर दी थी, बारामूला तक के, श्रीनगर तक आ गए थे। फिर जब एक्सेशन साइन किया तो भारत की फौज ने उनको वापस भेजा। तो कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली तो एग्रीमेंट है महाराजा हरि सिंह का, वो भारत का हिस्सा है। ये तो फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसी बात को भारत की पार्लियामेंट ने 1994 में दोहराया है कि कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा है। लड़ाइयाँ आप कई बार लड़ चुके, 47, 65, 99। कश्मीर को हथियाने की कोशिश करी, वो नहीं आपके काबू और ना ही वो आएगा। जनरल साहब, जनरल मुस्तफा साहब, जनरल राज बात कर रहे हैं अजमल कसाब की, लेकिन वो कुलभूषण यादव का जिक्र नहीं कर रहे। वो एफएटीएफ का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि भारत के अपने 22 बैंक्स जो हैं वो टेरर फंडिंग के अंदर मुलव्वस रहे हैं। उसके खिलाफ ऊपर जो है वो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर चुके हैं। वो अभी भी इसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जनरल मुस्तफा साहब के, पाकिस्तान ही है जो टेररिज्म कर रहा है। देखिए, आपको भारत को चंद क्रेडिट्स देने पड़ेंगे, और वो मेरा ख्याल है जनरल कादियान विल अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग। जनरल मानेक शाह उस वक्त जीवन ऑप्स थे इनके आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जब उनको हुक्म मिला उनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ आप जाएं और जबरदस्ती किसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट एक्सेशन साइन करवा के लेके आए। वो 24 घंटे रहे वहां पे, तो राजा उस दिन वहां पे मौजूद नहीं थे, वो जम्मू में थे उस वक्त। तो एक जाली डॉक्यूमेंट एक्सेशन बनाया गया, उस पर दस्ती साइन किया गया। और हैरानकुन बात यह है, फौजी लोग ये बात समझ सकते हैं कि जैसे ही उस वक्त जो कर्नल मानिक शाह ने ये ग्रीन सिग्नल दिया कि हमने ये कर लिया है, ये फ्रॉड जो करना है, तो इंडियन आर्मी विद इन नो टाइम जहाजों पे बैठी हुई थी, लोडेड थी, तैयार थी, वो पहुंच गई। अच्छे से बड़ा लतीफा ये है, इससे पहले महाराजा पटियाला की फोर्सेस मौजूद थी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, ताकि राजा को क्वेश्चन किया जा सके। तो ये तो एक हकीकत है। अगर हमारे पाकिस्तानी इस बात को नहीं दोहराते या नहीं समझते, हमें जैसे लोग, जो मैं और जनरल कादियान जी, तो हम तो पुराने, हम तो तारीखें जानते हैं सारी चीजें। तो ये जबरदस्ती जो की गई है, ये भारत की तरफ से की गई है, और ये वो हकायक हैं, कोई झुटला नहीं सकता। ये इनकी अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। अब रहा जहां तक एफएटीएफ का मसला, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, अब देखिए कि गुज़श्ता साल तकरीबन 3 बहुत बड़े कैश पकड़े गए थे यूरेनियम के, जो सो कॉल्ड स्मगलिंग होने की कोशिश की जा रही थी। तो आप ये बताइए कि जिस मुल्क से यूरेनियम इस तरीके से स्मगल हो सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है इसमें, और क्यों कर रहा है इसमें, ये बताइए मुझे। और ये भी एक हकीकत है कि सबसे बड़ा बदकिस्मती से मुझे आज भी इसमें बहुत तकलीफ होती है, भोपाल में जो इंसानों के साथ जुल्म हुआ, इतने इंसान जो मारे गए नाहक, जब इनके वहां पे नहीं हैंडल कर सके अपने जो न्यूक्लियर और दूसरे जो केमिकल हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत के तो एक तारीख है इस सिलसिले में। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान अपना केस सही तरीके से डॉक्यूमेंट करके पेश नहीं कर सका। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनको अपना हक या खुद इरादियत उनको दे दिया जाए, और ये इंटरनेशनल लॉ के तहत हर एक का हक है। और ये भी रिसेंट हिस्ट्री में देख लीजिए, चाहे वो इस तैमूर का है, चाहे वो सूडान का मसला है, जहां भी हुआ है,
لوگوں نے رائے دی ہے اس کے مطابق دنیا نے کام کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ مل کے ہم بیٹھ کے بات کر کے اس کو حل کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھارت کو یہ ریناؤنس کرنا پڑے گا اور پبلکلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ایکسپینشن سے باز آ گیا ہے. بھارت کو پبلکلی ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ افغانستان میں بیٹھ کر بھارت پاکستان کے خلاف کام نہیں کر رہا, اور بھارت کو یہ باقاعدہ انٹرنیشنلی جا کے یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ فیٹف کے تھرو ہو یا کہیں بھی ہو, یہ اپنا اثر رسوخ کر کے, اینڈ آئی مسٹ گرانٹ, بھارت کو یہ گرانٹ کرنا چاہیے کہ اپنا سائز اور اپنا جو کلاؤٹ ہے وہ صحیح استعمال کر رہا ہے. اس نے مغرب دنیا کے تھرو پاکستان پہ فیٹف کا کوئی مسئلہ لگایا, کبھی کچھ لگایا. پھر ہماری اپنی بہت بڑی نالائقی ہے, ہم نے اپنے جو معاملات خود خراب کیے ہوئے ہیں تو بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیس تو ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن پیس ہم ایسا نہیں چاہتے جیسا بھارت ہم پہ پیس مسرت کرنا چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ تو بھارت کے لیے کر لیں, لیکن بھارت آگے جو کچھ نہ کرے, جب چاہے وہ پاکستان کی مڈی میں روڑ دے. پاکستان دیکھیے, پاکستانی ایک مسئلہ یہ ہے, ہاں ٹھیک ہے ہم لڑائیاں لڑے ہیں, ہم کشمیر کو حاصل نہیں کر سکے, لیکن بائی نیچر ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے جو مفادات ہیں اس کو کبھی ڈیناؤس نہیں کرتے. ہم ان کو تھوڑا سا اگر کچھ عرصے کے لیے سامنے نہ لے کر آئیں تو یہ پاکستانیوں کی یہ سرشت میں ایک نیچر میں شامل ہے یہ کہ ہم اپنا حق لے کے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں, ہم تو ایک ہی زمین کے لیے 10 بندے مار دیتے ہیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے. تو پھر کشمیر تو پھر بھی ہمارا ایک حق ہے. میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے کبھی اس کو چھوڑ سکتا نہیں ہے پاکستان, کیونکہ یہ تو ایک طے شدہ جو اصول تھا جو تقسیم بھارت کا, اس کا یہ ایک حصہ ہے اور یہ ہونا ہے, آج نہیں ہوگا کل ہوگا. اور دوسری بات میں ایک اور عرض کر دوں آپ سے, کشمیریوں نے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے اس طریقے سے کہ بھارت اتنی طاقت کے باوجود ان کو اپنی بات نہیں منوا سکا. اب پیسے لگا رہے ہیں ان کے پیچھے کریں, لیکن وہ اس سے باز نہیں آ رہے. بھارت کا جغرافیہ اب صرف کشمیر کے جغرافیہ سے متعلق ہے. اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا آج کہ بھارت نے اپنے آپ کو کشمیر کا غلام بنا کے رکھ لیا ہے. یہ کشمیر کا اگر ہو گیا تو پتہ نہیں بھارت کو کیا ہو جائے گا. جب تک بھارت اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلے گا, مسائل حل نہیں کرے گا, اپنے سدرن ریڈ سٹیٹس کے مسائل حل نہیں کرے گا, چین کے ساتھ مسائل حل نہیں کرے گا, تو بھارت کے ساتھ تو مسائل بڑھتے رہیں گے. بہرحال ٹھیک ہے, یہ بھارت کی اپنی چوائس ہے. پاکستان نے اپنی چوائس بڑی واضح کر دی کہ پیس تو ہمیں چاہیے. ضرورت ہے بارہ ہم اس بات میں جنرل کر صاحب آپ سکیں. کی گفتگو, آپ کے پوائنٹ جو ہیں یہ جنرل راج کے سامنے رکھوں گا. جنرل صاحب آپ نے جنرل مصطفیٰ کی گفتگو سنی, کیا کمنٹ کریں گے آپ جنرل مصطفیٰ کی گفتگو؟